পাতার কোন অংশটা আমরা চা হিসাবে খাই কোনটা? এই পুরোটাই কি নাকি শুধু পুরোটাই? अच्छा ये पूरे अंशटा আমরা यूज করি। अच्छा আপনাদের ওই और हम कभी कभी देखते हैं वीडियो में कोई लड़का मतलब जिसका छोटा बच्चा होता है वो पीठ के बांध के लेकर आ जाता है कि यार सामने ले लेता है, ऐसा कुछ होता है क्या? আমরা এখন আছি কালিকট টি গার্ডেনে, যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যে সব চা গুলো খাই, যে কোন অংশটা খাই আসাদের ক্যামেরা নিয়ে আসো। তো আমরা বেসিক্যালি চায়ের যে এই যে ডগা যে কচি অংশটা আছে এই অংশগুলো আমরা খাই চায়ের। এবং এই যে গার্ডেনে দেখতে পাচ্ছি এতগুলো পাতা আছে, তার মধ্যে একটাই পাতা আছে যে জুম করে এই কাছে নিয়ে এই জাস্ট এই পাতাটুকু আমরা খাই। জাস্ট ক্যামেরাতে আসছে এই জাস্ট এই অংশটা, প্রথমকার অংশটা, মানে এতগুলো গার্ডেনের মধ্যে প্রত্যেকটা এইটুকু পাতাগুলো আছে। জাস্ট না দার্জিলিং থেকে শুরু হয়েছে এবং দার্জিলিং চা একদম বিশ্ববিখ্যাত চা, এটা সবাই জানে। তো এবং এখানে কি করে সবাই যে এই যেগুলো ঝুড়িগুলো আছে ঝুড়িগুলোতে সবাই জিনিসগুলো ওই চা পাতাগুলো ভেঙে ভেঙে ভরে। তো আমরা একটু আমরা গার্ডেনের ভিতর দিকে একটু যাবো। আমরা এখন গার্ডেনের ভিতর দিকে একটু ঢুকছি, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবো। দিদি আমরা কলকাতা সাইড থেকে ঘুরতে এসেছি, আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, কথা বলবেন? হ্যাঁ, আপনারা যে বৃষ্টিতে এই পাতাগুলো ভাঙছেন তো আপনাদের অসুবিধা হয় না? আর সাপ টাপ বা কোনো কিছু মানে টাইগার, এখানে টাইগার চলে আসে? আর এইটা আপনাদের কেমন কি মানে মানে কেমন দেয় আপনাদের, কেমন কেজি এসে নাকি মানে পার ডে? মানে কেমন কি আপনার পার ডে মানে সোজা করে হ্যাঁ হ্যাঁ 25 কিলো তুললে 220 টাকা। আপনারা যেমন আমি দেখলাম যে এখন একটা লোড দিলেন ওই গাড়িটাতে, তো ওটা কতগুলো দিলেন আপনারা? আমাদের এখন হচ্ছে 7 কিলো। 7 কিলো। আপনার হয়তো ভয়েসটা ঠিকঠাক কত মানে একদিনে মানে 20-25 কিলোতে কত টাকা বললেন? 220 টাকা। আপনার কতদিন একদিনে কত টাকা করেন আপনার মোটামুটি? একদিনে না এরকমই হয় 25 কিলো একদিনে 25 কিলো হয়। আচ্ছা আপনি কি আপনার দু বোন নাকি? না বান্ধবী। দু বান্ধবী, মানে সেম একই রকম দেখে লাগছিল সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। কোথায় আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি এখানে আছে। আপনার রেগুলার এখানে মানে ক ঘন্টা কাজ করেন এখানে? 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টাতে 25 কিলো। অনেকক্ষণ তো টাইম লাগে আপনাদের। আচ্ছা পাতার আমরা একটা ভিডিওতে দেখাচ্ছিলাম ওখানে যে পাতার কোন অংশটা আমরা চা হিসাবে খাই কোনটা? এই পুরোটাই কি নাকি শুধু পুরোটাই? আচ্ছা এই পুরোটাই অংশটা আমরা ইউজ করি। আচ্ছা আপনাদের ওই ফ্যাক্টরি ওইখানে ফ্যাক্টরিটা কি ওইখানে কি ওই ফ্যাক্টরিটা কি পোস্টিং হয়? আচ্ছা আচ্ছা ওইখানে কি আপনাদের কাজ আছে নাকি শুধু আপনার পাতা ভাঙাটাই শুধু কাজ আপনাদের? পাতা ভাঙা। কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? কি সালিমা? আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক এদিকেও অনেক কর্মীরা আছে যেমন চা বাগানে, কারণ এই চা পাতা। আচ্ছা এইগুলো পাতা কি রোজ দিন ভাঙতে হয় নাকি হয়ে যায় রোজ দিন ভাঙতে হবে? মানে আপনারা যেমন এই জায়গাটা ভেঙে নিয়ে গেলেন, কি কালকেও এই জায়গাটা ভাঙতে আসবে না? কদিন পর পর এই চাগুলো এখানে হয়? 6 দিন পর পর এই জায়গাটা হয়ে যাবে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। তো শুনতে পেলে যে এখানে অনেক বাঘ সাপের সংক্রমণ এখানে আছে, কারণ যে অনেক কষ্টের মধ্যে এরা কাজ করে। কারণ এরা হচ্ছে 25 কিলো যদি ভাঙে তাহলে 225 টাকা পাবে। আর একটা দিদির সঙ্গে যাবো এবং আমরা কথা বলবো। কেমন আছে দিদি? ठीक हो? हम सब कोलकाता से आए हैं, आपसे कुछ बात करेंगे। अब आज जो इधर अब कुछ चाय पत्ता मतलब ये किया तो कितने वजन के किया आज टोटल? 9 किलो। हाँ, एक दिन में कितना कर लेते हो? 25 करने से पूरा 250 मिलता है। 250। और नहीं करने से काटता है। मतलब आपको फिर वो 25 किलो ही करना पड़ेगा? उससे ज्यादा कुछ होता है क्या? उससे ज्यादा करने से 3 रुपया करके किलो में डबली मिलता है। अच्छा एक दिन में आप कितने कर लेते हो मैक्सिमम? पत्ते रहने से ज्यादा तो होते हैं, हाँ, हाँ। पत्ते ज्यादा रहने से हाँ, तोड़ हाँ। लेते हैं ज्यादा। अच्छा मतलब मैक्सिमम एक दिन में कितने किए? कैसे बोलूंगी? मतलब आपके जैसे एक दिन में पत्ते रहने से हम लोग ज्यादा चुकते हैं। आपके सबसे मैक्सिमम कितना हुआ एक दिन में? 25 किलो पुगाना पड़ता है। मतलब 25 किलो से छोड़कर कुछ हुआ कि जैसे कि 30 किलो 35 किलो हुआ क्या? होता है। तो उस दिन कितना कमाया आप? 400 ऐसा हुआ एक दिन में? 400-500 होता है? ज्यादा पत्ते रहने से हो जाता है। अच्छा अच्छा। आपके घर से कौन कौन आया इधर? मैं अकेले आती हूँ। और कोई आता है? अच्छा इधर कितने सारे लोग काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में हम लोग का ये ना अच्छा क्या ग्रुप का नाम क्या बोला?
हम लोग नानी में नानी- हम लोग के बच्चा लेके आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और हम कभी कभी देखते हैं वीडियो में कोई लड़का मतलब जिसका छोटा बच्चा होता है वो पीठ के बांध के लेकर आ जाता है कि या सामने ले लेता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हम लोग का नहीं, केरेस मतलब- दिया है हम लोग को। अभी छोटा था केरेस, अभी बड़ा हो गया है, वीडियो तरफ से लिया है। हाँ, हाँ, बड़ा हाँ। केरेस वहीं पर रखते हैं बच्चा सबको। अच्छा अच्छा, वो उधर उधर रखने के लिए जगह है। हाँ, अच्छा, मैं कभी कभी कोई कोई वीडियो में देखा था कि सामने ऐसे करके सब वो बच्चा लेकर आता है। पहले वैसे करते थे। पहले ऐसे ही करते थे। हम लोग का माँ बाबा के समय में हाँ हाँ ऐसे हाँ। करते थे। अच्छा अच्छा, अभी अभी सब मतलब ये जो फैक्ट्री से मतलब कंपनी से आपको दे दिया पूरा। हाँ, फैसिलिटी दिया है अभी। अच्छा, बहुत खाना अच्छा। साना मिलता है बच्चा सबको। अच्छा, आपको खाना खाना पाना सब देता है इधर? हाँ, बच्चा सबको देता है, हम लोग को नहीं। आपको 9 बजे वो लोग को सब्जी देता है, घी दूध देता है। अच्छा 12 बजे खिचड़ी देता है, दोपहर को केला चाना बहुत सब मिलता है। अच्छा, बहुत कुछ। बहुत इधर तो पढ़ाई टढ़ाई कुछ होता है इधर? स्कूल, वो स्कूल के इधर का टी गार्डन का ही है क्या? बांग्ला स्कूल ही है पे गार्डन का, 4 तक प्राइमरी। अच्छा अच्छा बांग्ला है यहाँ पे, और उधर पे हिंदी है। अच्छा। आपका आपका कितने बच्चे हैं? 2 है। दो है। वो पढ़ते हैं ठीक ठाक? हाँ, और आपके घर में अर्निंग मेंबर कौन सा है, कोई कितना है? हम लोग 4 हैं। चार है। हाँ, पति है, 2 बच्चा है, मैं हूँ। अच्छा एक अच्छा लड़का, अच्छा। एक लड़की है। और सब यही टी गार्डन में काम करते हैं? हाँ, यहीं पर करते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या? आशिता उराव। क्या? आशिता उराव আশিতা। जी। আচ্ছা, আশিতা দিদির সাথে বাত করকে বহুত আচ্ছা লাগা। যাই হোক, আমরা গার্ডেনটা এসে এবং আমার বন্ধুরাও আছে এখানে, আমি একটু ক্যামেরাটা নিব। এই আমার যে বন্ধু যেটা হচ্ছে আসাদ, এবং ওইদিকে আছে আমার একটা বন্ধু মুজাফফর, হয়তো জুম করে আসছি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং তার পিছনে আমার একটা বন্ধু আছে, সেটা হচ্ছে আবুল হাসান। আর এই যে এখানে গার্ডেনটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে অনেক কর্মীরা এখানে কাজ করছে। আর তারা এখানে তাদের জীবিকা নির্বাহ, কারণ এখানে এই যে 25 কিলো করে একদিনে 250 টাকা পায় এই টাকা, এবং তাদের হয়তো ফ্যামিলি মেম্বারে আরো হয়তো আর্নিং মেম্বার আছে, বাট তাদের বাচ্চাদের কি করে যে এখানে খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা দেয় এখান থেকে, মানে এই টি গার্ডেন থেকে। তো যাই হোক, অনেক কিছু বললাম, এবং অনেক দিনই আমার ইচ্ছা ছিল যে এখানে আসবো এবং এই দিদিদের সঙ্গে কথা বলবো। যাই হোক, তোমাদেরও আসলে তোমরা এবং এই জায়গাগুলো দিদিদের সঙ্গে আসো, ওদেরও ভালো লাগবে কথা বললে।